Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Tan Sri Asri, sahabat saya Tan Sri Asri, Tan Sri Jatuh Datuk, Puan Sri Syadatin, terima kasih beri peluang saya untuk bincangkan hanya konsep saja tentang ini. Was asked by Tan Sri Asri untuk bincangkan hanya latar asas-asas saja. It's not the main plan of the TN50. Sebenarnya masa kita jumpa dengan Yang Perdana Menteri, seperti yang saya kata tadi, saya kata kita cuba beri sumbangan kepada konsep ni. Rasa konsep masih baru lagi. Kalau kita bandingkan, konsep ni rasa saya amat penting untuk Perdana Menteri menakarkan apakah bentuk dasar-dasar kerjaan yang lebih mantap bagi tahun 30 tahun pada masa ini, atau lebih kurang hampir 30 tahun. Saya yang penting. Dulu rancangan jangka panjang kerjaannya lah apa yang disebut sebagai Vision 2020 bersama betul-betul yang dibentangkan dalam bulan Februari 1991 di ISIS, Mysuara Business Council. Jadi banyakkan input daripada sektor swasta masa itu dibuat, di draft oleh ISIS dan dikomen oleh Business Council, lebih kurang dalam 30 orang. Dan dia tak ada banyak konten, nothing much, just 9 challenges. Masih itu 9 atau 10 challenges kalau siapa yang masih ingat lagi. So it's quite empty. Tapi rasa bagi TN50 dia rasa kita perlu beri banyak input supaya membuat satu dasar yang mantap yang akan mengaruhi kedudukan kita pada tahun 2050. It's very very important. Kalau kita dapat beri konten yang mantap, yang padat, dia akan mempengaruhi pemikiran oleh EBU, Treasury, Pilihan Negara dan juga kumpulan macam pemandu dan sebagainya. So it's very important. And all of us here are very very intelligent people, highly educated, very experienced. We have the intellectual content to give it to me. I'm sure you all have all the ingredients to give the suggestion to the government to make the dasar TN50 very very solid, or master plan ataupun outline ataupun blueprint untuk pembangunan masyarakat 30 years from now. Very important. Okay, saya teruskan dulu. So tujuan saya ialah untuk membentangkan hanya konsep awalan saja, because benda ni masih lagi seperti sebutan siasat. Sebutkan dalam belanjawan 2017 tahun lepas, dan kita perlu memberi sumbangan supaya PM dapat memberi rancangan yang lebih padat. Belum mendapatkan sumbangan fikiran dan strategi Datuk Datuk yang hadir pada hari ini. Dan kita akan merumuskan cadangan ini kepada pihak kerajaan setelah kita edit, setelah kita ulas, setelah kita perkukuhkan oleh biasa dan kepada pihak kerajaan. Setakat ini banyak komponen yang ada consultation yang kita TV oleh Tan Sri KJ dan juga Yang Mohd Menteri Besar Perak salah bersama KJ telah mendapatkan sumbangan daripada kumpulan muda. Tapi kita boleh beri tentang bagaimana masyarakat keseluruhan. Sumbangan itu mungkin lebih penting. Teruskan. Okey, 2050 makna jangka masih lebih kurang 30 tahun pada masa ini. Di mana satu matematik panjang menggantikan luasan 20 diperkenalkan oleh Tuan Mahathir dulu. Dan TN50 masih belum diuraikan dengan lanjutnya, masih peringkat konsultatif atau peringkat perundingan. Jadi we have a role to play, and let's not miss the opportunity. The role to play, seperti sekolah saya tadi, we are going to contribute this, and we'll be proud of it. Bukan one SMS katakan, this man, you are not around. That's not the point. All the more important, kita akan menakarkan bagaimana welfare mereka yang akan pencet pada tahun 2020. Which means orang yang berumur 30 tahun sekarang. So, masuk orang JPA sekarang, you 30 tahun ni mungkin pencet. What do you want? If you don't decide what you're going to enjoy, don't blame the government then, blame yourself because you don't contribute. It's very important, this point very important. Seperti sebut tadi Tan Sri Asri sebut tadi, saya ni banyak ada KSN, dia punya pencen 2,500 pada 4,000
paling muda. Masa itu gaji 80 besar. But now 4,000 is nothing. It's nothing. Saya pernah sembang subuh sebelah Tan Sri Hashim Aman, bekas KSN. Dia gerambal dia punya pension 3,000. That's KSN. So that led me to draft a paper, an article in the Straits Times. We need an intergenerational equity of pensioners. Whether you retire in 70, retire 80, your net financial position must be the same. I wrote that. And it's taken up. I've got so many comments, very positive comments daripada orang yang baca artikel saya dalam Straits Times. Because I've called it Straits Times. Intergenerational transfer of equity. Maknanya kesamaan intergenerasi. Maksud, no big deal. It means that whether you're 70 or 80, your net financial position must be equal. Whether you're KSN now, KSN before, KSN after, you must pay according to your post, not last transfer. That is the point I'm saying, and I thought burning the other legal backing. Because the group of lawyers now examining the pension, and the constitution said, when you revise salary, you must revise the pension. It's just revision by giving 2% per year or 3% per year. That is not revision. The best word is adjustment. It's not pension. It's not revision. Review. Something that we forget, and don't blame our government, blame us because we were there holding position. Betul tak? Whether Tan Sri Hasib, Tan Sri Sulaiman, Tan Sri Anwar, or who are the IGPs, you are equally responsible for not examining your welfare position. You will be cancer. So don't miss this opportunity. Yeah? That's very important, man. Next one. Okay. Bermakna mereka yang lahir selepas tahun 2000, the millennials sekarang, akan hidup pada umur 20, bawah 50 tahun. Kita mungkin dah 99 tahun. Saya kata 99 tahun. Saya cuba hal itu, bukan 3 years muda tadi. Kalau ada umur. Mereka yang telah berada dalam negara Malaysia yang ditarikkan sebagai negara maju. Masa itu negara Malaysia mungkin dah dikonsiderkan negara maju. Which means our status is not going to be negara seperti negara bangun, tapi our standard should be mungkin Scandinavian countries. Mungkin Australia, mungkin UK dan US. And our per capita income mungkin masa itu mungkin dah menjangkau lebih 30,000 US. Mungkin dengan 100,000 ringgit Malaysia 30 years time. Dan kita berkemahiran tinggi masa itu. You are the high income, highly educated, and the peratusan yang lebih 60 tahun mungkin menjangkau 10 hingga 15 tahun. We are aging population because the structure kat Japan sekarang, population above 60 atau apa ni, warga negara emas lebih daripada 10%. So it's going to be apa dipanggil dependent population. So the dependent population 10% must be supported by the 90% of the population. Kalau 20% support the population. So the whole system must support that maintenance of the 20% population who are dependent. So dependent ratio 20% yang elders, katakan 20% yang elders, campur budak-budak yang masih sekolah lebih kurang 30-20 tahun, you're talking about, and these are 40% plus 60% dependence. Using some basic mathematics, about 50% portion dependence. So 1 to 1. 50% supported by 50% is 1 to 1. So the whole fiscal system, the whole tax system, the whole economic system must support the population structure. And I hope people like JPA ke EPU atau pada mana lagi Department of Statistics will really calculate dia punya demographic pattern and what does it mean in the statement of TN50. It is simple, TN50, but it contains a lot of things, it hides a lot of things, what it means to the strength. Okay, teruskan. Okay, dalam pada masa itu saya fikir juga masa itu peranan sektor swasta terlampau ketarik. The role of public sector is going to be very, very important. Pasal apa? Kerajaan akan mengadakan banyak perswastaan dan kerajaan akan withdraw banyak subsidi. Kalau begitu maknanya, dan kita akan mempunyai banyak masalah aging population, kos kesihatan akan tinggi. Remember, cost percent 20%, kata 10%, 20% population yang above 60, campur budak-budak yang bawah 20 tahun di sekolah yang lebih 40% of the population, you're talking about high cost of dependence in society. Maka kos kesihatan meningkat dan masuk melibatkan health insurance. Cuma kita punya financial system must cater to that social structure then. I hope somebody in the government, Department of Statistics, EPU ke, demographic section mana-mana, family planning must address this concern. Don't take it lightly and masuk JPA. Dan
Very importantly, I saw in the paper, keperluan budaya mengurus kewangan. Should mean your financial planning, your individual financial planning must be important. You're going to feel society cost of living very high, kita pendapatan ada kurang, how you going to maintain your financial position? Ada saya baca dalam surat khabar ke impact siapa memiliki statement, mungkin pegawai yang banyak yang bankrupt. So very important. So financial planning at the personal level must be on. Kita sekarang cerita pasal ekonomi negara keseluruhannya, but at the personal level is not. Remember, 30% of your income is for food. This is everywhere in the whole world. You know, official apa I forgot that law. Katakan 30% on food, 15% on your household, 20% your household, PIA dan sebagainya. 50%. Another 20% your transport, dah 70%. You are left with 30%. Another 10% for sekolah, pendidikan, pelajaran, budaya dan sebagainya, 10% sudah 80%. You are left with 20%. Kalau kita hutang 30% income, you are going to bankrupt. And none of you don't know. Banyak dari kita yang kerja kerani dan pemerintah banyak hutang. It's very important. Sebenarnya kita must start planning now, and kita kena perhatikan budaya merancang kewangan kita.